अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आए हैं ग्रीन टाउन के एरिया बागड़ियाँ ताज चौक में, जहाँ पर पीटीआई की बहुत ज़्यादा सपोर्टर मौजूद हैं और आज हम इसी मामलात से उनसे इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह और इनसे इसी चीज़ का मुआयना करेंगे क्या वो चीज़ बरकरार रहती है कि नहीं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह। सर क्या वोट पीटीआई को जिस तरह डलते थे यहाँ से क्या उसी तरह बरकरार रहेंगे कि नहीं? इंशाल्लाह दे देगा। आपका वोट किनको है? मेरा वोट इमरान खान। इमरान खान को है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वोट किसको डालेंगे? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को। सर आपका? शहबाज शरीफ को डालें। शहबाज शरीफ। आपका सर? तरीके लबैक पाकिस्तान। माशाल्लाह। आपका सर? तरीके लबैक पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? सर वोट के बारे में हम मालूमात कर रहे हैं, किसको वोट देना चाहेंगे आप? वोट जो अच्छा इंसान जो नेक होगा उसको देंगे हम वोट। जो हुकूमत के बारे कोई पाकिस्तान के बारे कोई अच्छा काम करने वाला होगा उसको हम वोट देंगे। माशाल्लाह, शुक्रिया सर। सर वालेकुम सलाम। सर वोट किसका? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का सर। इमरान खान को। किस वजह से? वजह यही है कि गैरतमंद लीडर है जी बिल्कुल। और उसके मुकाबले का कोई और है ही नहीं कोई इधर। अच्छा बेटा, किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किसको वोट? शेर को देंगे। शेर को देंगे। माशाल्लाह। बेटा आपका वोट किसको है? शेर। शेर को वोट है। माशाल्लाह। बहुत। अस्सलाम वालेकुम भाई। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਪੁੱਛੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰ ਕਿ ਸ਼ਾਪ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। किन के बारे में आप मालूम बता रहे हैं बाजी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਖ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ कोई आपकी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी या किसी? ਫਾਇਦੇ ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਘਟਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੇ ਤੋਟੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਲ 10 ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਵਾਰੀ ਮਗਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। उन्होंने तो बजट के बारे में मालूमात हासिल की है कि बजट तो बहुत ज्यादा घी वगैरह और आटा बहुत सस्ता कर दिया। ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक बेटा जी। अच्छा सर वोट के बारे में हम मालूमात कर रहे हैं, किन को? ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ। बिल्कुल सर, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੂਣ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। सही। ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ। कौन सा बंदा आया सर? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ इमरान खान आया था। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। बिल्कुल सर। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब सर। वोट के बारे में हम लोग मालूमात कर रहे हैं ग्रीन टाउन से, किसको वोट देंगे? सानू किसे भी नहीं जीती। क्यों, क्या वजह? पता नहीं क्यों कौन यहाँ की ये दाढ़ी नहीं मुंडाई खड़े, इस वजह तो नहीं देंगे। नहीं तो वोट आप किसी को तो किसी ना किसी को तो खास करें। नहीं देने, पागल है क्या? वजह बता दें। वो वजह ही कौन नहीं, अभी अभी करके खानू किसी ने ये कोशिश जीता हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल चाल है? दुआवा जनाब। सर चिकन का रेट तो काफी सस्ता हो गया सुनने में आ रहा कोई सस्ता नहीं हुआ सर, महंगे ही हो रहे जा रहे हैं, सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। है। अच्छा सर वोट के बारे में हम लोग मालूमात हासिल कर रहे हैं, किसको वोट डाल रहे हैं आप? ये जी उसी को डालेंगे जो सब महंगाई को खत्म करेगा। कौन खत्म करेगा ये? कोई अच्छा लीडर आ जाए तो खत्म करेगा, लेकिन ये और तो कुछ भी नहीं कर सकता, एक अल्लाह ही कर सकता है। माशाल्लाह, बहुत खूब सर। क्या बात है? सर क्या हाल चाल है आपका? सर वोट किसको डाल रहे हैं आप? पीपल पार्टी। पीपल पार्टी को। क्या वजूहत हो सकती है? यहाँ पे तो पीपल पार्टी बहुत स्लो है ग्रीन टाउन एरिया में। हर जगह पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी को वोट ही पीपल पार्टी का है। पीपल पार्टी को वोट डालेंगे। माशाल्लाह, बहुत खूब सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? ठीक सर वोट के बारे में सर्वे कर रहे हैं, किनको वोट डालेंगे? खान साहब। खान साहब को। जी सर आपका? सर आपका वोट? अच्छा आपने नहीं इंटरव्यू देना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। खान साहब को। खान साहब को वोट। सर आपका? खान साहब। जी सर। खान साहब। खान साहब को। किसको डालेंगे आप? इमरान खान को। इमरान खान को। जी सर। इमरान खान को। और आप सर? पीटीआई। पीटीआई। माशाल्लाह, बहुत खूब। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सर वोट के बारे में सर्वे करें, किनको वोट डालेंगे? वोट नए तक दो में कारी नहीं है अच्छा। बाहर देखा नहीं कोई जेन में तो कुछ मामलात होंगे ना आपके? कोई नहीं फिलहाल नहीं। फिलहाल कोई भी नहीं है। माशाल्लाह। जी भाई जान, किसको वोट डालेंगे? मेरा तो आखिरी सांस तक इमरान खान का वोट है। इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वोट किसका? वोट इमरान खान का। क्या वजूहत हो सकती है उसकी तरफ? वजूहात आपके सामने है, जो हिसाब किताब चल रहा है, जो ये लोग कर रहे हैं आपके सामने,
اور اس ٹائم جو ہے نا وقت برا ہے لیکن انشاءاللہ اچھا وقت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, کن کو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو. اور آپ کو بیٹا؟ پی ٹی آئی کو. شکر ہے اللہ کا. سر ووٹ کے بارے میں سروے, کن کو ووٹ ڈالیں گے آپ؟ انشاءاللہ عمران خان کو. کیا معلوم وجوہات ہو سکتی سر؟ یہ جو کیا کہتے ہیں 70 سال سے یہ پی ٹی ایم حکومت جو بیٹھا ہے نواز شریف, اس نے کیا کیا 70 سال میں؟ عمران خان نے جو ہے صحت کارڈ نکالا ہے اور متاثرین کے لیے کیا ہے راشن کارڈ نکالا ہے, کیا کہتے ہیں ہر کچھ چیز نکالا. صحت کارڈ سے سر آپ نے کوئی کام لیا ہو؟ ہاں جی لیا. یہ میرا انگلی ٹوٹا ہوا تقریباً, اس میں آتا 80,000 خرچہ آتا, اس پہ میرا 3,000 لگے. ماشاءاللہ بہت خوب. السلام علیکم سر. وعلیکم سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, کن کو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ؟ ووٹ سارے چور نے, ووٹ کینوں پانا ہے؟ صحیح. کوئی ایک تو ہوگا سر اس طرح آپ کی نظر میں؟ نظر چ آگا کہ رہے منو یار, سو پہلا عمران خان کی حکومت سی انہیں لٹ کے کھادا ہے, بعد چو گنجے آ گئے نے انہوں نے اس تو بھی زیادہ لٹ کے کھا لیا ہے, تے غریب بندہ کینوں ووٹ پاوے؟ ٹھیک ماشاءاللہ بہت خوب. السلام علیکم سر. وعلیکم. سر ووٹ کس کا؟ ووٹ ابھی ذہن میں تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا. بہت ماشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا سر ووٹ کے بارے میں سروے کریں, کن کو ووٹ ڈالیں گے؟ اس ٹائم ووٹ ہم پیپل پارٹی کو ڈالیں. پیپل پارٹی کو ڈالیں گے انشاءاللہ. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم آپ نے عمران خان کی حکومت تو دیکھ لی ہے, اس سے پہلے آپ نے نون لیگ کی حکومت بھی دیکھ لی ہے, تو انشاءاللہ اب ہمیں امید ہے کہ زرداری صاحب آئیں گے اور وہ یہ جو مہنگائی کا آپ کے پاس سر پہ بوجھ ہے وہ کم ہوگا انشاءاللہ. آپ کے کہنے کا مطلب کہ ایک موقع ان کو بھی دیا جائے. ایک موقع نہیں, انشاءاللہ یہ آئیں گے اور کم سے کم اس سال یہ بھی الیکشن ان کا ون ہوگا اور نیکسٹ بھی یہ ہوں گے. ماشاءاللہ بہت خوب. سر وعلیکم السلام. سر کیا حال چال؟ اللہ کا شکر. سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, کن کو ووٹ ڈالیں گے آپ؟ انشاءاللہ عمران خان. عمران خان کو. کیا وجوہات ہو رہی, کیا چیز دیکھی ہے آپ نے ان میں؟ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ حق پہ ہے اور میرے بندے حق پہ ہوتے ہیں. عمران خان حق پہ ہے, انشاءاللہ جیتیں گے. ماشاءاللہ بہت خوب. سر السلام علیکم. سر ووٹ کے بارے میں سروے کریں, کن کو ووٹ ڈالیں گے آپ؟ عمران خان کو. عمران خان کو. ماشاءاللہ بہت خوب. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. سر ووٹ کے بارے میں ہم لوگ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں, تو ووٹ کس کا ہے سر آپ؟ سر عرفان جٹ کا. عرفان جٹ کا. سر وہ کس پارٹی سے تعلق ہے؟ پیپل پارٹی سر. پیپل پارٹی, مطلب آپ پیپل پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے؟ جی 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 سر. ماشاءاللہ بہت خوب. سر وعلیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. سر ووٹ کن کو ڈال رہے ہیں آپ؟ ووٹ بھائی فی الحال تو ذہن ہے نہیں کسی نے پاؤں. کیا وجوہات ہو سکتی ہے, کیوں ذہن نہیں بنایا اب تک؟ بھائی کنے سانو کی دیتا, جنہوں لایا وہ چور ہی نے. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, کن کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کو. کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ بس بندہ چنگا ہے ذرا یار. بندہ چنگا ہے. بہت ماشاءاللہ بہت شکریہ سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ یہ اگے نال فرق ہے. کام کیسا چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ کام بس یار ٹھنڈے منڈے. اچھا سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے تھے, کس کو ووٹ ڈالیں گے آپ؟ ووٹ میں نہیں ڈالتا کسی کو. کیوں, کیا وجوہات ہوتی؟ ایک ووٹ ہی تو میرے پاس ہے, وہ بھی میں دے دوں گا, میرے پاس کیا رہ جائے گا. پھر بھی سر آپ کے ذہن میں کوئی تو ہوگا کہ ووٹ کس کو ڈالیں؟ اپنے 33 سال کی عمر میں کبھی ووٹ نہیں ڈالا کسی کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ کا. سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ ووٹ انشاءاللہ نواز شریف کو. نواز شریف کو. کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ یہ جو علاقہ ہے یہ تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹر تھا. نواز شریف نے ملک کے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے, انشاءاللہ آگے بھی کریں گے, اور مہنگائی کو انشاءاللہ بھی انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کیا اس وجہ. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم. سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, کن کو ووٹ ڈالیں گے؟ نواز شریف نو. نواز شریف کو. ماشاءاللہ بہت خوب. سر وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ سر. آپ سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, کس کو ووٹ ڈالیں گے آپ؟ سر آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کے علاوہ تو ووٹ کسی کا بنتا بھی. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی سر؟ سر کیا وجوہات, اس کے علاوہ کوئی انسان کا بچہ بھی. اسلام. سر کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ کا. سر ووٹ کن کو ڈالیں گے؟ اور انشاءاللہ عمران خان کو ڈالیں گے. کیا وجوہات ہے اس کی؟ بس عمران خان شیر ہے, شیر ہے. شیر ہے عمران خان. ہاں جی. ماشاءاللہ. جی سر کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ نواز شریف کو. نواز شریف کو ڈالیں گے. بہت بہت زبردست ماشاءاللہ. السلام علیکم سر. السلام. سر ووٹ کے بارے میں ہم معلومات کر رہے ہیں, کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ سر اس کو کیا نام ہے اس کا, بے نظیر کو ڈالیں گے. بے نظیر کو ووٹ ڈالیں گے. ماشاءاللہ سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ. سر ووٹ کے بارے میں سروے کر رہے ہیں, کس کو ووٹ ڈالیں گے آپ؟ یہ نون لیگ کو. نون لیگ کو. کیا وجوہات ہے اس کی؟ یار انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے, لاہور میں, ٹھیک ہے, روڈ بنائے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے ڈالیں گے. بہت شکریہ سر.